Kwa jina naitwa Gideon Mwangonda, ni mkulima. Mavuno hayawaji, mvua inyeshi kwa wakati. Huyu ameugua, hata hela ya panado sina. Kwenda hospitali mlangoni, hela ya kumuona daktari, hela ya kufanya nini, na hela hiyo sina. Ina maana kwamba unaanza kutafuta wateja kununua kuku au ng'ombe, badala ya kumpeleka kumwaisha mgonjwa hospitali. Unauza huku mgonjwa amekufa. Pour la plupart des Tanzaniens, et en particulier les paysans, la question de l'accès aux services de santé constitue un véritable problème. L'insuffisance des infrastructures et le manque de médicaments et de personnel qualifié viennent s'ajouter à la pauvreté des populations, rendant la situation alarmante. En conséquence, le secteur de la santé demeure un véritable enjeu de développement auquel l'État tanzanien tente de répondre. En 2001, portés par les objectifs du millénaire pour le développement, 2 régimes d'assurance maladie furent mis en place au niveau national, l'un pour les fonctionnaires et l'autre pour les zones rurales, incluant le secteur informel, le CHF. Ce dernier manque d'efficacité et ne couvre qu'une faible partie de la population des zones rurales, là où la pauvreté est pourtant la plus criante. Alors, compte tenu de ce contexte, comment faire pour que l'accès à des soins de qualité en quantité suffisante soit possible pour tous? C'est cette question que s'est posée le CIDR il y a 10 ans, rejoint par IMSO il y a 1 an, en prenant comme terrain d'expérimentation le district de Kyela, grenier à blé de la Tanzanie. Ces ONG ont accompagné l'État dans l'amélioration du secteur en créant une mutuelle de santé pilote à base de membres, co-gérée par le district et le CHIF, Community Health Insurance Fund. Cette assurance a pour objectif d'améliorer l'état de santé des populations rurales du district de Kyela, financièrement exclues de toute forme de protection sociale. Mimi mke wangu watoto wengi wamejifungulia hospitali. Sasa kwenda hospitali na mama mjamzito ilikuwa tunachukua baisikeli 2, tunatafuta mlango, tunaulaza pale, tunafunga na mianzi, mnambeba mnasukuma kwenda hospitali. Yawezekana hata matatizo yakawakuta njiani. Sasa hivi kwa sababu chifu, tumejiunga na chifu, ukipiga simu gari inakuwa kama nimelala hapa, mnafika haraka na huduma mama anafanywa haraka. Tumepata na wengi wamepata na magonjwa ya vistura kwa sababu ya kumchelewesha mjamzito kumpeleka hospitali. Isolée, la mise à disposition d'une ambulance pour les populations rurales représente une avancée vitale. Ce service est intégré au produit d'assurance santé que propose le CHIF. Ce dernier offre en plus un remboursement des médicaments et surtout un accès gratuit aux formations sanitaires, publiques et privées, contre une cotisation d'un peu plus d'$1 par an et par bénéficiaire. Pili, na kwa mke wangu ambaye jana chifu imenihudumia mpaka sasa hivi mke wangu yuko hospitali anahudumiwa pasipo gharama yoyote, ambayo ningetumia gharama au ningeuza ng'ombe, ningekata shamba, lakini imefika mahali nimekuwa kama waziri ambaye anahudumiwa bure. Nimejiunga mwaka jana na mwezi wa 6 tena, na muda wangu kiisha nitaendelea kuendelea kulipa, kwa sababu gharama ambayo inatoa nitaendelea. Hata kama nitakufa, nitawasihi watoto wangu na mama watoto kwamba waendelee na chifu, kwa sababu imekuwa msaada kwa mtu ambaye una uwezo. Ukivuna kakao unabangua. Zao la kokoa ndio linaongoza katika kipato changu. Ni 60% ya kipato changu chote. 60% ni kakao ambayo ndio inaingiza pesa, ambayo ni inaongoza kwenye mazao yangu yote, kwamba bei kilo moja ni shilingi 2,000, ikipande 2,500. Sasa unauza kwa bei ambayo ipo, sio ya kujadiliana tena kama mko sokoni. Hapana.
Asante. Nimeleta kokoa. Mzuri bwana. Kwa hiyo hizi sasa unazokuja kuuza kwa ajili ya supu ya mama, kwa ajili ya apate angalau supu kidogo. Sijui kama zimekauka, sijui bwana, tunakimbia kimbia. Ngoja akague, kagua mke. Sijui kama zimekauka. Kwa sababu mimi nina njaa, basi mambo ndio hivyo. Pole kwa kupunguza. Tumeshapoa baba. Umuhimu wa Bioland kwangu, wananunua kakao kwangu ambayo ndio inanisaidia kipato, ambayo nimesema kwamba ni 60% ya mapato yangu yote. Sawa na kwamba mtu anakufundi sawa, wenzetu wanasema kwamba unaomba msaada, anasema unayo shilingi ngapi? Shilingi 2 ndio anakuongeza. Sasa chifu imeongeza gharama kubwa ambayo mimi nisingeweza. Ni mbichi katikati kabisa, bado kukauka kabisa. Asante. Kumbe mmepata kilo za kisasa. Anaongera sana. Okay ndio mwambie mzee angalia. Irenga le mzee. Sasa unajua macho ya uzee haya, tuangalie vizuri. Ni kilo ngapi baba yangu hapa? Hapa ni 1.2. 1.2. Kilo moja. Nashukuru. Nashukuru. Hizi kilo hizo huwezi kuibiwa, ila zile za zamani zile mko nasogeza zile. Asante, tunashukuru. Asante. Our philosophy is also not only buying but also helping the community of farmers and their families. Because we are cocoa buyers, we need our farmers to be with a good health, and therefore if they are with good health, that means cocoa production will be sustainable. Collaborating with the NGO called CIDR, we come out with an idea of helping the whole cocoa producers in Kira, and our mission was to subsidize the farmers who join the microES insurance. And thereafter, we Bioland, we accepted to pay $60,000 for 5 years, which was aiming to subsidize the farmer who will be joining the microES insurance. La participation de plusieurs partenaires dans le fonctionnement et le financement de la mutuelle rend cette approche innovante et originale. L'articulation entre le chief, les adhérents, le district et cette entreprise privée donne à cette initiative une efficacité unique qui soulage l'État dans la prise en charge de ces populations et en parallèle améliore le régime d'assurance maladie déjà existant. Le cofinancement et l'aspect multi-acteur du chief favorisent l'efficacité et la transparence du système. Grâce à sa gestion professionnelle, l'association a même réussi à convaincre les hôpitaux privés, comme les hôpitaux confessionnels, d'accueillir les adhérents, étendant ainsi son offre de soins. We are happy to have joined in this system and to use this system because the hospital cannot run without assurance of having money. By having a chief system, we are assured that people will come. Those who are afraid of coming to the services, they are free now to come. That is why I have said to you that they come early before they are so serious to the disease. Because they say as if it is a free, but not free. Somebody is paying for the service, and this helps us to render the service continuously. The participation of our hospital to the chief improves the services because we are assured now that we can get money after offering the services. This assurance is very important for the hospital to survive. We are assured that the health of our people is now improved and will continue to be improved because they are not fearing losing some access to the services due to lack of money. The system pay for claims to the health facilities. That means the health facilities are being able to provide good services because they are being paid after providing those services. Le système mis en place par le chief instruit un cercle vertueux. Tous les partenaires sont gagnants et au final, l'accès facilité aux soins permet de mieux prévenir les maladies et fait ainsi reculer la mortalité. De plus, au-delà de la dimension santé, cette mutuelle dépasse sa mission en ayant des effets sociologiques bénéfiques. Elle bouleverse le quotidien des communautés et contribue à l'évolution des mentalités. People who are subscribing to the chief are members.
And these members are controlling the chief. It is the management, this is a team which decides what the chief should be doing, what are the problems, what are the possible solutions, and then they decide what to do, and they require their leadership to implement it, then it is being implemented. Because if you are not in a chief, for example, you cannot direct the government what to do on your health. So this is a big advantage to them. They've got their own committees, village committees, which is monitoring the services, and they can discuss the problems and they can take necessary action under democratic control. From the public meeting is where they choose their own leader to manage and to govern the sections. People in the village, they feel the ownership. And also we have created the transparency because they know how much they have contributed, as well as they know how much they have spent. Also, they have the time whereby they could complain. Also, contributing on how to improve their associations. Nilisema kwamba hakuna asasi ambayo inashirikisha jamii ya chini pale. Huu mfuko wa chifu ndio umeanzisha kushirikisha wananchi wa chini, maana wananchi wa chini pale wanapata taarifa nyingi kulikoni kile kipindi cha nyuma ukuwepo mfuko ule, kwa sababu uongozi umeanzia pale chini, ambapo uongozi huo ndio unaleta taarifa kutoka ngazi ya wilaya mpaka kijijini. En plus de l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins, le CHIF favorise donc une structuration de la société civile sur des bases d'échange, de transparence et de démocratie. Aujourd'hui, les 40 000 bénéficiaires représentent 18% de la population du district. Reste à convaincre le reste de la population, en leur démontrant que le système améliorera leurs conditions de vie. My job is to go village after village, sensitizing and promoting chief association to the people so that they join. Inaweza kusemwa kwa maneno machache tu kwamba bima ni akiba. Kwa lugha nyepesi kabisa tunasema bima ni kitulano. Bima ni tahadhari. Bima ni kinga. Bima ni usalama. Bima kwa maneno mengine ni umoja, mshikamano. I'm doing it by using several tools. I'm using radio, I'm using flyers, loudspeaker, and I'm always describing the product so that to convince people to join Chief Association. Chief is working under solidarity by joining efforts with the other organizations which are helping other people, which are helping the sufferings, for example, the HIV people and the other weak families. There is more than an insurance we are doing. In Kiela, we have started applying and convincing people who are living with the HIV to join Chief. I'm happy because I believe, I dream, one day it will work on the whole region, and if it works in the whole region, I believe it will work all over Tanzania and mainly, maybe in all over Africa. And other people will come to learn in Kiela what we are doing now. Ainsi, le CHIF propose à ses adhérents bien plus qu'un produit attractif qui offre un pouvoir d'achat de soins de santé de qualité. Il crée chez chacun de ses membres le précieux sentiment de protection sociale espéré par tous les chefs de famille. À l'échelle du pays, ce système s'inscrit dans une transition pour le passage à une couverture maladie universelle. L'accès à des soins de qualité pour tous est un droit, pas un privilège. C'est ce message que véhicule le CHIF.